عسلامة الناس الكل. اليوم باش نعملو مع بعضنا gâteau génoise بالشوكولاتة سهل وبنين. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un gâteau génoise à la ganache montée et on aura besoin de 250 g de farine, 50 ml d'huile et 50 ml d'eau, 200 g de sucre, une gousse de vanille. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, c'est pas grave, vous pouvez prendre de la vanille liquide ou du sucre vanillé. Un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 5 œufs et une pincée de citron. Et avant tout ça, je vais vous montrer le moule que j'ai pris. Il fait environ 24 cm de diamètre. J'ai tapissé le fond et les côtés de papier sulfurisé pour que je le retire facilement. وتو حاشتنا بالمكونات. عندي 5 كعبة عظم، 250 غرام فرينة، 50 مليلتر ماء و50 مليلتر زيت، 200 غرام سكر، وحدة فاني. إذا كان ما عندكمش فاني كيما هكا ميسالش تحطوا زوز سكر فانيليا. نكملوا، نزيد نحطوا وحدة سكر فانيليا، وحدة خميرة نتاع جاتو، رشة ملح وعسرة قارص. وتوا خديت مول تقريبا فيه 24 سنتيمتر دو ديامتر الدورة متاعو يعني، وحطيت فيه ورقة الزبدة ملوطة وعلى الجناب. وإذا كان ما عندكمش الورقة هذه ميسالش حطوا زبدة وحطوا فوقها فرينة باش هكاكا الجاتو متاعنا يتنحى بالساهل وما يلصقناش. وتو نبداو. اول حاجه نكسروا العظم، نحطوا الابيض وحده والاصفر وحده. Et là, on va commencer par séparer les blancs des jaunes. Donc le blanc, je vais le mettre directement dans le batteur. Voilà. Et le jaune, je vais le garder pour l'instant. كان ما عندكمش batteur كيما هذايا ميسالش، تنجموا تعملوا بك الباتور الكهربائي، الخلاط الكهربائي هذاك باليد ميسال. Donc là, après avoir séparé les blancs des jaunes, on va venir battre les blancs avec un peu de sucre. Donc on va commencer à les battre. Après avoir fait mousser environ une minute mes blancs avec une pincée de sel et quelques gouttes de citron, je rajoute la moitié du sucre que j'ai. J'ai fendu ma gousse de vanille en deux et raclé les graines et je les ai mis avec. وتو بعد ما خليت الابيض متاعي دقيقة هكاكا يعمل في الكشكوشة، ما ننساوش حطيت معاه رشة ملح وعسرة قارص. تو نزيدوه شطر الكمية اللي عندي متاع السكر، وحليت الفاني هذه على 2 ونحيت منها لي غرين وحطيتهم معاه. Donc après avoir fait monter mes blancs en neige, en fait les blancs ils sont pas cassants. Ça c'est grâce au sucre qu'on a mis à battre avec les blancs. Parce que sinon les blancs ils sont cassants, ils sont comme de la neige. Et c'est plus difficile à mélanger avec les jaunes après. وهذا هو الابيض نتاعنا طلع. شفتوا كيفاش يعمل لك المنقار نتاع العصفور هكاكا، معناها يتسمى سي جا باهي. وحاجه اخرى كي نطلعوا الابيض نتاع العظم بالسكر يجينا تكستور هكا نتاعو ما تتكسرش فيسع كيما الكريمه تحسوها. كي نعملوه من غير سكر يجينا فيسع يتكسر، وصعيب باش تخلطوا بعد مع العظم والفرينه وكل شيء. توا نجيو للابيض نتاعنا ونفرغوه الكل في صحفه. Et là on vide nos blancs en neige. Alors maintenant on va mettre les jaunes.
تو نحطو الاصفر نتاع العظم معاهم السكر الفانيليا avec le sachet de sucre vanillé, quelques gouttes de citron, عصرة صغيرة نتاع قارص، بقية السكر ce qui nous reste, la moitié du sucre qui nous reste. رشة ملح صغيرة أخرى. J'ai remis une toute petite pincée de sel ici aussi. Et la levure chimique, je vais la mettre avec la farine. خميرة الجاتو باش نحطها مع الفرينة. Voilà, خلطها شوية. Je mélange un petit peu. On met le mélange huile et eau. بعد ما الاصفر نتاع العظم نتاعنا بدا يبيض شويه نكملو نحطولو الخليط نتاعنا 50 ملي ماء و50 ملي زيت. Donc 50 ml d'eau et 50 ml d'huile. Après avoir laissé environ 5 minutes battre les œufs, je vais commencer à rajouter la farine. بعد ما خليناها 5 دقائق هكاكا نبداو نحطو الفرينة نتاعنا. الفرينة معها الخميرة متنساوش حطيت فيها باكو خميرة. هذه البات نتاعي حضرت، اذا كان ريتوها يابسه شويه زيدوها مغرفتين تاع ماكله ماء. Si vous voyez la pâte pas assez molle, rajoutez-lui 2 cuillères à soupe d'eau pour la ramollir. وتاو نبداو نخلطو الابيض نتاع العظم مع الاصفر، نعملو بشويه بشويه. Et là on commence à mélanger le blanc avec les jaunes et on commence doucement pour ne pas faire tomber les blancs. ونعملو بشويه بشويه وهكا نمشيو من على جناب ونرجعو باش هكاكا ما نطيحوش الابيض. ميصيرش كان قعدنا وقت زايد في العمليه هذيا، خاطر هذه هي اللي باش تنشح لنا الجاتو نتاعنا. Et c'est pas grave si on prend un petit peu plus de temps pour bien mélanger, pour que tout ne tombe pas, parce que c'est grâce à ça que notre gâteau va être réussi. وتو كي قريب يحضر الخليط نتاعنا نحطو الفور يسخن على 180 درجة لمدة 30-35 دقيقة. نتوما شوفوا بالسكينة نديرها شحت ولا مازالت. Et là, quand le mélange est pratiquement prêt, on met notre four chauffer à 180 degrés pour une cuisson d'environ 30 à 35 minutes. Et après, regardez avec la pointe du couteau. Le gâteau نتاعنا حضر طري على الاخر. Mon gâteau est prêt, voilà, il est très beau, très moelleux. وتو باش نقص هذه الفوقانيه خاطر ما حاشيش باين نحب الجاتو نتاعي مستوي. وقبل ما نقصوه نخليوه يبرد. Et avant de le couper, je le laisse refroidir. Et là, je vais le couper en deux. وتو باش نقصو على اثنين. وما ننساوش اللي طابت من اللوطه هي اللي باش نخليوها من الفوق خاطر هذيك مستويه جينا الجاتو ازين. Et on n'oublie pas d'inverser le gâteau parce que celle qui a cuit en bas et plate sera plus belle de ce côté-là. وتوا قاسينا الجاتو نتاعنا على اثنين. شوفوا قداش الجاتو طري. Là, je viens de couper mon gâteau en deux. Regardez, la génoise est souple et aérée. وهذه الروسيت نتاعي كملت، وان شاء الله على قريب نهبط لكم وصفة الغاناش والجلاساج وبسلامة. Ma génoise est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Bientôt je vous mettrai la recette de la ganache et du glaçage. Au revoir et à très vite.